Kalau ini betul-betul min sulalati ahlil bait, min sulalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Al-Hasani dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Kalau kebanyakan di sini kan ngakunya Al-Husaini, ngakunya Alawin, yani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, ya, bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Azabidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita jumpa dengan salah satu orang itu Rasulullah yang benar-benar, yang kalau di sini tuh palsu itu, yang di Indonesia palsu itu, ya, suka dawir-dawir aja jual minyak wangi. أبناءنا وبناتنا حفظكم الله. حضر في هذه الليلة المباركة الأستاذ العلامة الدكتور السيد الحبيب ربيع بن أحمد الإدريسي. هذا ضيفنا محترم، عالم من علماء المغرب، وكان قد درس هناك تقريبا 18 طالب متخرجين من الثقافة، من بعضهم اسمه ايه؟ بعضهم اسمه هذا حكام متخرج من المغرب، ماجستير. من منكم يريد يواصل الدرس إلى المغرب؟ من؟ ومن المغرب جاء نور علم في كتاب مشهور في إندونيسيا، مشهور جدا جدا، اسمه الآجرومية. apa؟ ألفه عالم من علماء المغرب اسمه الصنهاجي. شوف، من أقصى البلاد، negeri yang sangat jauh. كم ساعة؟ 18 ساعة، ya, 18 jam dari sini ke sana. Kitabnya masyhur di Indonesia, yaitu kitab kullu wahid arif. Coba, belum ada percetakan, belum ada faksimile, belum ada penerbitan tulisan tangan, bisa tersebar di Indonesia. Wathani fi bardu masyhur, kadhalik masyhur Dalailul Khairat Imam Al-Jazuli, huwa min Madinah Marrakesh في المغرب. شوف، كل شيء انتوا لسه اولاد، لسه بعدين لما انتوا تكبر ان شاء الله تقرؤون الدلائل ان شاء الله. والآن لسه ما جاء من أنا waktu. Nanti kalau udah tua ya baca dalail ya. Sekarang masih muda masih. Yang penting harus lulus, yang penting udah. عشان كده ولذلك أنا أشكر الله وأحمده يا الله. قبل أيام جاء هنا عالم من بوذيست، من اليابان، وقبل جاء علماء من إيران. فقبل ذلك من موسكو، مفتي من موسكو. نعم. وأربعة من مصر، أربعة من مصر. اسمه مين؟ من مصر اسمهم مين؟ اسمهم بعضهم 4 من Mesir kan ya, 4 orang dari Mesir kan. Sekarang dari Maghrib. Ini luar biasa, yuhibbu Indonesia wa yuhibbu Jakarta. وزي المغرب برضه يحبه جدا. وكان عندما أول مرة أخذ استقلال، أول رئيس زار هناك سكرنو. يعني يقدم ترحيب، ترحيب إلى محمد الخامس. لذلك إندونيسيا لما جاءوا إلى المغرب بدون تأشير.
والصور موجودة في المطار، موجودة في معلق في المطار. Surah Soekarno sama Muhammad Al-Khamis. Jadi ketika Maroko merdeka dari Perancis, yang pertama kali datang ke sana Presiden Soekarno. Oleh karena itu orang Indonesia yang mau ke Maroko tanpa visa, kecuali kalau belajar ya visa, kalau belajar ada visaan sendiri. Kalau kita mau tur saja 1 bulan tanpa visa di sana. Ya Allah, karena penghormatan terhadap bangsa Indonesia. Dan Maroko Maghrib adalah hisnun min husuni ahli sunnah wal jamaah. Laisa hunaka wahabiyin wala khawarij asyidda wal irhabiyin, la tujad hinak mutasyaddidin tarifin. Irhabiyin teroris gak ada, teroris dari Maroko gak ada. Teroris, wahabi, radikalisme, ya, alhamdulillah. Dan Maroko terbilang di masa-masa sekarang ini yang paling tenang, ya, Daulah Arabiyah al-Mustaqirrah al-Mutmainnah Maghrib. شوف مع انه ليبيا كيف يمن كيف مصر برضو حتى يعتزل حسني مبارك، لكن المغرب ما زال قائمة مستقرة مطمئنة، ناس طيبين في المغرب إن شاء الله. ونحن سنستمع التوجيهات والمواعظ من فضيلته. Akan kita dengarkan pengarahan dari beliau, harus kita dengarkan dengan baik-baik, ya. Insyaallah kullu kalimah takhruju min hadrati insyaallah fihi nur wa barakah. كل كلمة مباركة إن شاء الله، يعني بالإضافة إلى أنه عالم برضو من سلالة العلماء، من أهل البيت، من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tenanan bukan kayak alam gini sini, bukan. Ini betulan. Hakiki من أهل البيت، مش هنا موجود لكن palsu. نسخة مزيفة. Jadi kita jumpa dengan salah satu orang itu Rasul yang benar-benar, yang kalau di sini tuh palsu itu, yang di Indonesia palsu itu, ya. Suka dawir-dawir aja jual minyak wangi. Kalau ini betul-betul min sulalati ahlil bait, min sulalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Al-Hasani dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Kalau kebanyakan di sini kan ngakunya Al-Husaini, ngakunya Alawin. Yani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, ya, bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Azabidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Insyaallah fi hadhihi lailah سنستعمل كلمات منهم وفي بركة في كل كلمة تخرج من حضرته بركة ونور علينا جميعا. شكرا. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين اجتهدوا في طلب وإيصال هذا الدين ليكون بين يدينا سهلا ونعرف بهم الطريق المستقيم. أما بعد، أولا أحب أن أهنئكم على أنكم تتلقون العلم والتربية على يد رجل علامة كبير منور سعيد سراجا منيرا حقا وصدقا، وصل صيته إلى المغرب، درسه الذي قدمه أمام صاحب جلالة
الملك المغربي محمد السادس حفظه الله ورعاه سنة 2010. Para santri, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj belum menyampaikan salam, kemudian juga menyampaikan bahwa adik-adik santri, alhamdulillah Anda menerima ilmu dari Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj yang memang secara nama itu menimbulkan makna yang sebenarnya, yaitu yang memberikan cahaya kemanfaatan buat kehidupan di masa yang akan datang buat adik-adik sekalian. وهذه الدروس الحسنية اسمها الدروس الحسنية تسمية بالملك الراحل أبو الملك الحالي وهو الحسن الثاني. Pada tahun 2010, Profesor Dr. Haji Said Akil Siraj adalah tokoh ulama yang pertama dari Indonesia dan di beberapa negara yang menyampaikan ceramah di depan Raja Maroko yang kelima di bulan Ramadan yang disebut dengan Durus Ramadiyah. نعم، حق لكم أن تفرحوا وتفخروا لأن لا يقدم أحد درسا أمام ملك المغرب حتى تجتمع فيه عدة صفات. Benar, Anda harus bangga dan bahagia karena tidak ada seorang pun yang bakal bisa ceramah di depan raja kami kecuali adalah tokoh-tokoh orang yang memang alim alamah dan tokoh yang sangat penting di dunia. أولا ينبغي أن يكون عالما ومجتهدا في المجال الذي هو فيه. Yang pertama, adik-adik harus punya spirit semangat dan pintar cerdas di dalam sebuah teks ilmu. ثانيا ينبغي أن يكون على خلق مستقيم. Yang kedua, adik-adik harus memiliki karakter yang mulia, akhlak yang tinggi. كذلك ينبغي أن يكون من العلماء الذين يجمعون الأمة على كلمة واحدة ولا يفرقونها. Dan juga harus memiliki karakter ulama yang mampu menyatukan ummah, bukan untuk memisahkan, mecah belah umat. كذلك ينبغي أن تكونه القدرة على الإجابة على الأسئلة المعاصرة التي يصعب حلها من طرف العلماء العاديين. Dan juga Anda harus mampu menjadi tokoh-tokoh yang menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. لأجل ذلك إذا حضر سيدنا وشيخنا العلامة الشيخ سعيد سراج عقيل أو سعيد عقيل سراج فخامة الشيخ، فإذا حضر إلى هناك فإنه أهل للعلم والفصاحة والخلق والاستقامة، فلقد حضر عن جدارة واستحقاق. Teman-teman, para santri semuanya, ketika Buya hadir di tempat ini mengajarkan ilmu, ini merupakan sumber ilmu yang sangat mulia, karena itu ambillah ilmu dari beliau. والحمد لله على ذلك. الآن أنا أجلس بين شيخي وأستاذي وسألقي كلمة بين يديه حتى إذا أخطأت في شيء سيصحح لي، فأنا تلميذ وهو أستاذ. Hari ini, malam ini saya hadir di tengah-tengah Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj, guru Anda semuanya, dan hari ini beliau adalah guru saya dan saya adalah murid beliau dan akan menimba ilmu dari kemuliaan ilmu beliau. فالعلماء الكبار وهم على نهج الإمام علي عليه السلام كان يقول لمن يحضر تكلم لنعرف من أنت، فباللسان نعرف الإنسان هل هو عالم أو ليس عالم أو مجرد مدعي علم، هل كانت حياته في القراءة وطلب العلم أم فقط كان يلعب ويلهو. Para santri yang berbahagia, ulama besar merupakan tokoh yang menjadi sambungan dari kebesaran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana penyampaian ilmunya, lisannya menunjukkan karakteristik dari beliau dan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. إذن فأنا سوف أتكلم ولكني لا أستطيع أن أتكلم بما أعلم، فأنا لا أدعي علما. Saya tidak bisa bicara di hadapan beliau
karena saya tidak punya ilmu. Beliaulah yang memiliki ilmu yang sangat luas di tempat yang mulia ini. لذلك أنا عندي حيلة أستعملها عندما أجلس أمام العلماء الكبار، أطلب مساعدة صديق خفي قد لا تراه الأعين. عندي صديق أتواصل معه فيعطيني حيلة أستطيع أن أتكلم بها فأخدع السامعين كأني عالم. Ketika saya bicara samping ulama besar, saya sebenarnya tidak bisa menyampaikan apa-apa, tetapi saya punya kawan yang tidak bisa dilihat, yang seolah-olah saya seperti bisa, padahal saya tidak bisa. Tetapi itu semua merupakan kudrat dan bantuan dari kawan yang teman saya atau kawan saya yang tidak nampak. وصديقي هذا سأعرفكم عليه وأعطيكم رقمه، فإذا ما طلب منك يوما شيخكم وأستاذكم العلامة الفاضل أن تقولوا كلمة سوف تتصلون به ويعطيكم ما تقولون أمامه. Saya akan berikan Anda nomor telepon kawan saya ini, dan ketika Anda akan menanyakan sesuatu, maka teman saya ini akan mampu menjawabnya. هذا الصديق اسمه دعاء. Teman saya ini namanya Doa. فأتواصل معه وأقول اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Maka saya menghubungi beliau, berdoa kepada beliau untuk kami diberikan pemahaman dari ilmu-ilmu para kenabian. وأقول له الرحمن علم القرآن، يا رب أنت علمت القرآن للعدنان فعلمني كما علمته حتى أنوب عنه كما أمرتنا. Allah. Inilah doa yang saya sampaikan agar aku mendapatkan ilmu dan nafahat dan ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أقول له يا ربي أنا سوف أتكلم نيابة عنك، سأقول قال الله وقال رسول الله وأنا إنسان ضعيف وجاهل قد أخطأ فعلمني ألا أخطأ. Aku mohon kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku agar aku tidak salah dalam menyampaikan kalimat-kalimat, karena aku menyampaikan ini karenamu ya Allah. كذلك أقول له يا ربي إني أريد هذا العمل أن يكون لوجهك الكريم، فأنا لا أريد أن أقول هذا الكلام حتى يقول الناس أني عالم وأني فصيح، أنا أريده فقط أن يكون هدية مني إليك، وأكون قد قمت بواجبي مع رسول الله إذ قال لي وقال لنا بلغوا عني ولو آية. Dan aku menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bimbinglah aku dan berikanlah kebenaran dan menyampaikan kebenaran ini, karena aku menyampaikan ini karena nilai-nilai darimu ya Allah, dan bimbinglah aku agar aku bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah-risalah melalui kalamku. ثم يا رب إني أعرف أن الكلام والعلم صار كثيرا في الكتب، لكني أريد ذلك العلم الذي يكون في الصدور فيصل إلى القلوب فيجعل فيها حلاوة الإيمان. Ilmu itu banyak tercatat di dalam kitab-kitab, tetapi aku inginkan ilmu yang sampai kepada hati-hati kita dan hati-hati para semua manusia, agar pesan-pesan itu sampai ke hati kita dengan keimanan yang kuat. ثم هناك أمر صعب عندما تريد أن تحدث الشباب الذين هم رجال ونساء المستقبل، والإمام علي يقول علموا أبناءكم ربوا أبناءكم على غير تربيتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. Para santri, hari ini kita dihadapkan sebuah perdebatan yang sangat sulit, di mana hidup Anda semua para kaum muda adalah berbeda dengan suasana di masa yang lalu. Karena itu Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita, memesankan kepada kita, ajarkanlah anak-anak Anda dengan ilmu-ilmu yang sesuai pada zamannya, karena anak-anak kita semua hidup bukan pada zamannya kita. إذن ففي زماننا هذا الذي نحن فيه لم يعد يكفي طلب العلم من الأوراق ومن الكتب ومن التلفزة، دخلنا عهدا جديدا،
عهدا أصبحت فيه المعرفة متاحة للجميع. Para santri, kita menuntut ilmu hari ini tidak hanya cukup dari kitab-kitab, dari kertas-kertas saja. Tetapi ada sesuatu hal yang sekarang sedang mengancam dan sedang berada di tengah-tengah kita, yaitu أصبحت المعرفة كثيرة جدا توجد. الذكاء الاصطناعي جمع جميع المعارف في هاتف صغير تحمله بين كفيك. hari ini teman-teman ada sebuah proses yang hari ini ilmu itu ada di tangan kita. Artificial Intelligence, الذكاء الاصطناعي. إذن الآن هذا الذكاء الاصطناعي الذي صنعه الإنسان كأن بين يديك جميع الكتب التي ألفت وجميع الآراء لجميع العلماء في جميع التخصصات. Artificial Intelligence yang ada di tengah-tengah kita, di handphone kita, seolah-olah menguasai semua ilmu yang ada di dunia ini. Sementara itu ada satu paket yang sangat sederhana sekali. إذن الآن إذا طلب منك إعداد درس أو خطبة أو موعظة أو في أي مادة في الاقتصاد في الطب يمكن أن تطلب من الذكاء الاصطناعي وخلال لحظة يعطيك كلمة ومقال ومبحث بسهولة. Hari ini ketika Anda akan mencari sesuatu solusi masalah tentang ekonomi dan sebagainya, hari ini dengan sangat mudah Anda bisa dapatkan melalui artificial intelligence dan itu ada di handphone kita. إذن هو مكن الإنسان الذي يبحث عن العلم والمعرفة من أن يصل إلى هدفه بأسرع وقت وبأسهل طريقة. Ini begitu cepat sekali mendapatkan jawaban dari sarana yang ada di tangan kita. العلوم التي كان والكتب التي كان يبحث عنها فضيلة شيخنا كان يسافر من مكان إلى مكان وينتقل من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة من أجل كتاب أو كتابين في زمانه وفي عصره. Ketika Abuya belajar pada masanya, maka banyak kitab-kitab yang tersebar di mana-mana dan itu bisa dipelajari dari bermana-mana pada era beliau. إذن الآن أنت يمكن ما قرأه شيخنا وما قرأته وما قرأه العلماء في طيلة عمرهم أن يكون بين يديك في أقل من دقيقة. Hari ini apa yang dibaca oleh ulama-ulama kita yang dahulu sampai sekarang dalam hitungan detik mampu Anda buka dan mampu akan Anda lihat melalui teknologi yang ada saat ini. Itulah artificial intelligence. يعني يمكن الآن أنت أن تصبح عالما وأنت صغيرا في السن عندك كل العلوم. Mungkin hari ini Anda meskipun masih kecil, masih muda, bisa mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. ولكن لو افترضنا الآن Tetapi yang perlu diperhatikan, أنك استطعت أن تقرأ جميع الكتب التي قرأ شيخنا الفاضل. Anda bisa membaca semua kitab-kitab yang dibaca oleh guru kita. وأضيف إليها الكتب التي قرأتها وإن كانت أقل منه. Dan aku tambahkan dari buku-buku yang saya baca meskipun bacaan saya sangat sedikit sekali. ويمكن أن تحفظها ولا تنسى منها أي كلمة. Anda bisa menghafalkan semuanya dan tidak bakal lupa satu kalimat pun dari proses yang Anda lakukan. وتقرأها بسرعة كبيرة في يوم تنهي جميع الكتب. Bisa Anda baca dalam satu hari berbagai macam kitab. فآنذاك أنت سيكون عندك علم الشيخ أصبحت معه في نفس المقام على مستوى العلم. Ya mungkin Anda akan sepertinya sama dengan posisi Syekh. إذن أنت الآن عندك نفس المقام مع شيخك ومعلمك وأستاذك الذي أمضى عمرا طويلا جدا في البحث عليه. Dan Anda bisa belajar dengan cepat sementara guru-guru kita belajar dengan waktu yang lama. Anda bisa mendapatkan dengan cepat dengan. ولكن هل يوجد من هو أعلم من الشيخ وأعلم مني أم لا يوجد؟ Apakah ada orang yang lebih hebat dari guru kita dan dari saya? طبعا يوجد. الشيخ يجيب هل يوجد من هو أعلم منك شيخنا؟ فوق كل ذي علم عليم. Tentu ada di antara orang yang alim, ada orang-orang yang alim. سأقول لكم عن عالم مشهور يعرفه جميع الناس. Saya sebutkan salah satu tokoh ulama yang sangat terkenal di seluruh manusia. وأنتم كذلك تعرفونه معرفة جيدة. Pasti Anda tahu semua dengan baik orang tersebut. هو مشهور. Beliau terkenal. عاش عمرا طويلا جدا وتعلم كل علوم البشرية ويعرفها ويتقنها كلها بدون استثناء. Hidupnya panjang dan mengetahui semua berbagai corak ilmu. كان عنده العلم، يعرف التاريخ، يعرف الناس، يعرف حتى الجن، يعرف الملائكة، يعرف الحيوانات، يعرف كل شيء. كان عالما.
Beliau tahu semuanya tentang ilmu jin, tentang ilmu malaikat dan sebagainya. Orang ini memang sangat alim sekali. ولكن الغريب أنه رغم أنه عالم مشهور الكل يكرهه ويمقته ويسبه ويشتمه. Meskipun tokoh ini alim, tapi banyak orang yang tidak suka dan menghina dan tidak menyukainya. هل عرفتموه؟ Apakah Anda tahu siapa dia? من هو هذا العالم؟ Siapa tokoh yang ini? من هو؟ Siapa? إنه إبليس. إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البدو وفي الحضر. Dia adalah iblis, dia terkenal, tapi semua makhluk membencinya dan tidak menyukainya. إبليس خلق قبل آدم بملايين السنين. Iblis ini اسمع جيدا هذا الدرس واتعظ. إبليس حقيقة جميع علماء الأرض يقولون عنه أنه أعلم أهل الأرض قاطبة. dengarkan dan jauhilah makhluk ini, karena semua orang mengakui bahwa iblis ini memiliki karakter yang sangat dahsyat, tetapi ingatlah, jauhilah. كان يعلم عن أسرار التعبد وأن يصعد في المقامات حتى طلبت الملائكة من الله أن يكون معها لأنه أكثر الناس عبادة. كان أكثر الجن عبادة. Jadi makhluk ini adalah makhluk yang dia mengenal malaikat dan tahu hamba-hamba yang ahli ibadah dan tahu lebih hebat juga daripada jin-jin. ولكنه عندما وصل إلى السماء الخامسة Tapi ketika makhluk ini sampai kepada posisi derajat di وكان derajat yang يشعر بأنه الجني الواحد الذي وصل مقاما عاليا. tetapi dia merasa sombong, memiliki derajat yang sangat tinggi sekali. كان يشعر أنه هو الأفضل على الإطلاق. Dia merasa sebagai makhluk yang sangat canggih dan mulia secara mutlak. وليس هناك أحد من بين الجن الذي وصل إلى مقامه ومنزلته في السماء الخامسة مع الملائكة. Dan tidak ada jin yang mampu mendekati dia sampai derajat yang terdekat di tingkat yang kelima bersama para malaikat. فهو كان يقول أنا الأفضل خلقت من نار ورغم ذلك أنافس الملائكة التي خلقت من نور. Dia sombong, aku diciptakan dari api dan mampu mendekati derajat malaikat. لأجل ذلك عندما خلق الله آدم عليه السلام من تراب. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari turab, tanah, ولأن إبليس درس علم الفيزياء ويعلم أن النار أفضل من التراب. dan iblis dalam perspektif ilmu fisika dia merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah. قال إذا كنت أنا نافست ملائكة النور وأنا الآن أصعد في المقامات فإن مخلوقات التراب لن تهزمني ولن تغلبني أنا الأفضل. Sehingga setan ini mengatakan, aku sampai mendekati derajat malaikat dan manusia tidak akan mampu mengalahkanku. لأجل ذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة كان المعترض الوحيد هو إبليس. فعندما أمر الملائكة بالسجود لآدم سجدت إلا إبليس أبى واستكبر قال أنا خير منه. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada seluruh makhluk, hanya iblis yang menolaknya untuk menyembahnya, dan manusia tumbuh dan tunduk beribadah kepada Allah, hanya iblis yang menolaknya. Dia merasa besar, hebat dan sombong. إذن فهو عنده العلم ولكن ليس عنده الأدب والخلق الذي يكون عادة عند العلماء. Memang iblis ini punya ilmu, tapi sayang tidak memiliki akhlak dan karakter yang mulia. فعندما الملائكة أرادت أن تستفسر وتسأل الله سبحانه وتعالى عن سبب خلقه لآدم قالت بكل أدب سبحانك. هي طريقة استئذان الملائكة للكلام. سبحانك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Maka ketika malaikat bertanya kepada Allah perihal penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah, tetapi malaikat menggunakan akhlak karakter sehingga menggunakan kalimat subhanak. Ini merupakan karakteristik menunjukkan malaikat itu sangat mulia sekali sampai berkarakter kepada Allah Subhanahu wa taala.
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي ما نقوم به من تسبيح هو حمدا لله. نحن نحترمك احترام درجة التقديس، نقدسك ونشكرك أنك خلقتنا عبادا لك. فهل سيكون آدم مثل الشياطين الذين سبقوا وكانوا يقتلون الكائنات ويسفكون الدماء؟ Sehingga malaikat ini memuliakan, mensucikan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melihat bahwa para setan-setan ini diciptakan untuk saling merusakkan. Ini merupakan suatu metode betapa malaikat sangat menghormati dan muliai dengan menggunakan akhlak dan adab kepada Allah. إذن الملائكة رغم أنها أقوى وأسرع وأعلم من إبليس تتأدب مع الله، وإبليس رغم أنه من النار تكبر وقال أنا خير من آدم، وحسد آدم على المنزلة التي أعطاه الله، أي أنه خليفة في الأرض. Perlu diperhatikan, meskipun malaikat memiliki derajat yang mulia, tetapi beliau para malaikat memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun setan memiliki ilmu, tapi sayangnya tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كيف انتهت هذه القصة؟ Bagaimana cerita ini berakhir dalam perjalanannya? إبليس طلب من الله مهلة، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. Iblis ini meminta kepada Allah agar tetap bisa memberikan ataupun memperingati atau sampai tetap dilahirkan, diadakan sampai hari pembangkitan. وأقسم قال وعزتك وجلالك لأغوينهم كلهم أجمعين. استعمل 3 كلمات وهو يحتاج إلى واحدة، قال سأغوينهم كلهم يعني جميع البشرية، ثم قال كلهم أجمعين، لأغوينهم كلهم أجمعين، أي كان في قلبه من الحقد ومن الحسد مما جعله يكره آدم وكل سلالته، فهو كان يعرف بأننا سنأتي من سلالة آدم، وأقسم بأن يحاربنا ويقف في طريقنا المستقيم. Perhatikan para santri, iblis tetap memiliki akhlak yang tidak baik dan meminta kepada Allah untuk tetap bisa menggoda dan menghalangi kebaikan keturunan Nabi Adam, dan ingin tetap mengganggu dan menggoda sampai kapanpun makhluk-makhluk Allah yang disebut manusia. لأجل ذلك استدرج آدم وبدأ يوسوس له ويعده ويمنيه ويغير له تفاسير تعاليم الله، ويقول له هذه الشجرة ما منعك ربك لتأكل منها، ليس تحريما لك، بل أراد إن أردت أن تمكث مع الله في الجنة عليك أن تأكل منها. لم يصدقه. Sehingga setan ini terus menggoda kepada Nabi Adam, mengajaknya untuk memakan dan menggunakan buah yang ada di surga itu, dan menggoda terus sehingga nantinya akan tergoda dalam perjalanannya nanti. ولكن أقسم له قاسمهما إني لكما من الناصحين. أقسم بالله لم يتخيل آدم أن مخلوقا يمكن أن يقسم بالله وهو يكذب. Padahal pada waktu itu pula setan ini pun sampai bersumpah kepada Nabi Adam bahwa akan terus mengajak Nabi Adam untuk kebaikan. Dan dilihat betapa setan ini sampai bersumpah padahal dia makhluk berbohong pada saat itu. عندما أكل آدم من الشجرة وبدت له سوءته أدرك أنه وقع في مصيدة الشيطان ومكيدته. Ketika Nabi Adam makan, ternyata beliau terperosok dalam godaan setan. حزن حزنا شديدا. Beliau sangat sedih sekali terhadap kejadian. وبكى كثيرا. Dan nangis yang tersengguk-sengguk sangat panjang. وانكسر قلبه. Hatinya hancur, terpecah belah. لأنه شعر أنه خذل ربه الذي خلقه. Karena Nabi Adam merasa telah mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. لأنه لم يتوقع أنه يوجد مخلوق يمكن أن يكذب عن الله. Dan beliau menyangka bahwa tidak ada makhluk sebenarnya akan berbohong kepada Allah, ternyata beliau tertipu. ونزل الأرض حزينا باكيا. Beliau turun ke bumi dari sorga dengan sangat sedih dan nangis yang sangat dalam, dengan hati yang terpecah belah. يقول مع نفسه كيف صدقت هذا المتعوس الذي استكبر أمام الله ورأيته بعيني. Beliau Nabi Adam mengatakan, mengapa saya sampai percaya kepada makhluk yang makhluk ini sombong kepada Allah Subhanahu wa فكان Ta'ala. يكثر الاستغفار والبكاء ليل نهار. Nabi Adam menangis, memperbanyak istighfar setiap siang, pagi dan malam. ندم كثيرا.
menyesal dengan sangat dalam sekali. لأنه هو آدم كان يعرف الله ويحبه ولكن لم يكن عنده العلم بالله. Nabi Adam sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sayangnya beliau tidak mengetahui bahwa beliau sedang dalam tipuan setan. فعندنا طريقان، طريق إبليس الذي عصى الله وقال لا أسجد لآدم، وطريق آدم الذي عصى الله وهو يتوقع أنه يطيع الله. Para santri, dari hal ini kita bisa melihat dua posisi. Iblis yang tidak taat kepada Allah seolah-olah dia taat, dan Nabi Adam yang sesungguhnya ingin taat tetapi ternyata terperosok dalam godaan setan. لأجل ذلك إبليس عصى الله ولم يغفر له الله، ولكن آدم عصى الله وغفر له الله. لماذا؟ Oleh karena itu iblis ini berdosa tetapi tidak diampunkan oleh Allah dan tidak mohon ampun kepada Allah, sedangkan Nabi Adam berdosa maksiat tetapi memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuninya. Mengapa? لأن إبليس يعلم عن الله ولكنه لا يعرف الله، ليس في قلبه الله، لا يحب الله. Setan tahu tentang Allah tetapi di dalam hatinya tidak ingin mengenal Allah dan tidak ada kebesaran nilai-nilai Allah. أما آدم فكان عارفا بالله يحب الله رغم أنه أخطأ في حق الله. Sementara Nabi Adam adalah makhluk yang sangat mencintai Allah, mengenal Allah meskipun melakukan beberapa hal kesalahan. ونحن في هذا العصر من خلال الذكاء الاصطناعي قد تصل بسرعة أن تكون عالما بالله. Para santri, intinya hari ini kita di dalam era yang modern. Artificial intelligence, hati-hati. Kita harus berhati-hati terhadap proses zaman yang ada di artificial intelligence ini. ولكنك كي تكون عارفا لله هذا طريق مختلف. Untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ada cara yang sangat berbeda. إنه مرتبط بالقلب الذي ولو أعطيته ملايير الكتب وملايير الساعات من المحاضرات قد لا يسقى بقطرة إيمان واحدة إذا لم يكن في القلب حب الله حقيقة. Maka yang perlu ditanamkan para santri, tanamkanlah cinta kepada Allah di dalam hati kita ini. Karena dengan cinta kepada Allah ini maka kita akan mampu hidup di dalam tantangan yang sangat besar di zaman era artificial intelligence. إذن فهذا هو طريق التصوف وهذا هو طريق العلماء العارفين بالله. Adik-adik para santri, inilah jalan yang dipilih para ulama yang dalam menggunakan karakteristik hatinya itu sangat dalam sekali dan mempergunakan nilai-nilai tasawuf dan thariqah. لأجل ذلك يمكن أن تكون عالما مثل شيخنا. Karena itu Anda bisa menjadi tokoh yang sangat alim seperti guru kita Profesor Dr. Kiai Said Akhil Siraj ini. ولكن سنحتاج إلى سنوات كي يكون عندنا مثل هذا القلب الذي يجلس الآن في هذه الساعة المتأخرة من الليل كي يسهر على تعليمكم وتأديبكم. Tapi dengan catatan kita harus belajar panjang seperti Romo Yai belajar sangat panjang sekali sampai beliau mengajarkan kepada Anda malam-malam tentang ilmu-ilmu kehidupan dan ilmu-ilmu yang lainnya. قلب يشعر بالمسؤولية أنه ورث العلوم من رسول الله وعليه أن يبلغها كما بلغها رسول الله بكل إخلاص. Hati beliau memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perjalanan santri-santri yang ada pada hari ini di hadapan beliau. Tanggung jawab besar beliau kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan pesan-pesan risalah yang dipesankan Rasulullah melalui guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Siraj. Tanggung jawab besar beliau inilah yang harus kita ambil istifadah dari beliau. لأن الأخلاق تكتسب بتدريبات أصعب من تدريبات رياضة السيلات. Adik-adik, Anda harus terus melatih untuk menguatkan akhlak-akhlak dan belajar dari guru kita bagaimana melatih hati, melatih kolbu kita untuk cinta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Membutuhkan pelatihan yang terus-menerus, tidak boleh putus. لذلك نسأل الله أن يجعل قلوبنا فيها لا إله إلا الله. Kita mohon kepada Allah, jadikan hati kita, di dalam hati kita ada kalimat La ilaha illallah. وفيها أخلاق رسول الله.
dan dalam hati kita harus tanamkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وفيها محبة وتواضع العلماء. Anda harus tanamkan di hati kita ketawaduan, kehormatan kepada guru-guru kita dan para ulama. ولأن الأمر ليس مرتبط بكثرة الساعات في المحاضرات. Dan masalahnya adalah tidak cukup dengan beberapa jam dalam menyampaikan ceramah, ولكن مرتبط بإشارات. tetapi harus ada hubungan yang kuat dengan isyarat-isyarat. وبشارات أنكم ما دمتم في طريق هذا الشيخ المبارك العلامة الفهامة التي وصلت علومه إلى المغرب وتبعناه إلى المشرق. Selagi Anda masih dalam bimbingan guru kita yang mulia, maka Anda akan menguasai ilmu dari timur dan barat. فإننا نقول لكم هنيئا لكم أنتم على الصراط المستقيم والطريق الحق. Selamat Anda bersama para guru di tempat yang pas, di tempat yang benar. Pada saat ini Anda menuntut ilmu dari guru yang benar, daripada guru-guru yang memberikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويسعد قلوبكم وأهنئكم على هذا المجلس المبارك في حضرة الشيخ سيدي سعيد عقيل سراج الدين. Beliau mendoakan kita dan selalu berdoa kepada Allah semoga kita dalam bimbingan dan binaan Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Terus kita mendoakan beliau dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari doa-doa beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هكذا قد استمعنا كلمات طيبة شديدة الوطن شديدة المبالغة من حضرته من فضيلته. Ini baru saja kita dengar pujian yang berlebihan kepada saya. Ya, pujian yang berlebihan. Seperti disangka saya ini alim banget, pinter banget, dan kelakuannya bagus banget. Enggak, akhlaknya bagus banget gitu kan. Enggak. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Wa syarrul alamin zawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya makhluk hanya mengandalkan leluhurnya. Saya turunan Sunan Gunung Jati, gitu ya. Saya turunnya Kiai besar. Padahal dia gombal. Apa? Apa gombal tuh? Lap. Dia kalau lap meja, lap WC lagi. Nah, wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia kakeknya orang besar, dia pun orang besar. Contohnya Gus Dur. Kakeknya siapa? Kiai Haji Hashim, ulama besar. Bapaknya Wahid Hashim, ulama besar. Gus Durnya ulama besar. Jadi Abdul Wahidah, Ibnu Al-Karim, Ibnu Karim. Abu Wahid Hashim awal wazir syu'un ad-din fi Indonesia, awal. وعمره 39. وجده هاشم أشعري ولد مجاهد استقلال مجاهد في الدين وعنده معهد كبير في جبل الشرقية في جومبا ومؤسس جمعية نهضة العلماء. هذا هاشم أشعري كتب رسالة إلى الملك عبد العزيز لكي يعطي الحرية للجماعة العبادة على طريقة مذهبي مو لازم بالمذهب الوهابية لا. وطلب من الملك عبد العزيز لا تهدم مقام رسول الله وسيدنا أبو بكر وعمر في سنة 25. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari kirim surat kepada Raja Abdul Aziz Saudi memohon agar kuburan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Karena kuburan di Ma'la, di Baqi, para sahabat bongkar rata dengan tanah.
Ratri ngantar udah nggak ada nama-namanya udah. Kita nggak tahu, nggak akan tahu. Ini gue siapa, ini siapa nggak tahu. Nama arif man makbar man pakai wa ma'la. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari menulis surat kepada Raja Abdul Aziz, tolong kuburannya Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Umar jangan sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang masih itu. Jadi makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar Umar tidak dibongkar, la yudam. Nah, itulah jasanya Kiai Hasyim Asy'ari. Jasanya Wahid Hasyim. Beliau menjadi anggota BPUPKI. Dia berjuang mempertahankan nilai Islam. Wa mujahid fi istiqlal Wahid Hasyim. Wa jahada fil parlemen. Yakuna Islam din mujtama. Walau karena resmian. Yang ketiga, Gus Dur. Wah, banyak jasanya, banyak sekali Gus Dur. NU bisa percaya diri, tidak minder karena ketuanya oleh Gus Dur. Dulu sebelum Gus Dur kita minder. Di kota-kota ngaku NU minder. Muhammadiyah keren, NU kampungan. Tapi setelah ketuanya Gus Dur, semua orang NU bangga dengan Nahdlatul. Beliau berjasa besar. Bagaimana melawan Orde Baru yang diktator. Itu Gus Dur. Kalau nggak ada Gus Dur, barangkali Pak Harto masih presiden sampai mati itu. Itu Gus Dur. Walhasil, kamu jadi orang besar ya. Ayahmu besar, kamu pun harus. Tidak cukup. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Kalau ada madrasah atau NU atau pesantren, tadinya kiainya macan, tadinya kiainya hebat lah. Sekarang kok sepi, ikut itu berarti anaknya sudah tidak macan tapi jadi monyet. Ra'aita usuda musikhat kuruda. Monyet bon kucing. Jadi kamu harus pintar ya. Nah, kemudian tadi Syekh yahki alaikum kisah Adam. Saya tambah sedikit ya, tambah sedikit. Nabi Adam atau Jaddina Adam qad 'allamahu Allah bi'ulum. 'Allama Adam asma kullaha. Tapi masih melanggar. Pintar tapi masih kemudian bertaubat, menyesal. Tadi sudah katakan penyesalan Nabi Adam bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Sampai berapa ratus tahun itu ya. Diterima taubatnya setelah mendapatkan direct illumination. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Setelah hatinya diberi nur, baru taubatnya diterima. Jadi artinya pinter saja tidak cukup, hatinya harus bersih. Gitu maksudnya itu ya. Pinter saja harus hatinya. Jadina Adam pinter, tapi melanggar, makan buah larangan ya. Nah, bisa diterima taubatnya setelah menerima kalimat fatalaqqa Adam rabbih kalimatin fataba alaih. Sebelum ada kalimatin, taubatnya belum diterima. Ghair makbul, taubatnya ghair makbulah. Ba'da kalimat rabbih fataba alaih. Oleh karena itu dipesan inilah bukan hanya intelektual tapi juga hati yang munawar, hati yang indu basirah. Indu apa? The app of heart. Kalau sudah basirah, conscience, apa? Domir, apa? Yang ketiga fuad, the chapter of heart. Ma kadzabal fuadu ma. Tiga dulu. Pada dzalik asrar lataif itu jauh sekali. Tiga aja ya. Apa tadi? Nomor 1 basirah, apa? Nomor 2 domir. Nomor 3 fuad. Ma kadzabal fuadu maro. Fuad nggak pernah bohong, nggak bisa bohong, tidak bisa. Ma kadzab fuad, pasti jujur. Wallahi saya tidak korupsi. Iya. Bukan saya mencuri, saya. Demi Allah bukan saya yang mencuri, saya. Gitu nggak? Kamu itu nggak?
Suka itu enggak? Iyalah, iyalah. Bukan saya ngambil, sumpah demi Allah bukan saya ngambil. Iya saya gitu ya, gitu ya. Itu namanya fuad ya. Oleh karena itu manusia diberi kekuatan berapa? Lupa sudah. Manusia diberi berapa kekuatan? 3, 1, 2, 3. Kemudian manusia diberi al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Ada di mana? Di otak. Ada di mana? Otaknya ente dengan otaknya Imam Ghazali, Syafi'i sama. Fisiknya, materinya sama, tapi isinya beda enggak? Nah, yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Ada 2 di sana. Ada himmah dan azimah. Bagus. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Itu siapa yang mengatakan itu? Al-Mutanabbi. Syairnya siapa? Hanya dengan azimah kita bisa meraih keagungan dan kemuliaan. Adhaim dan makarim. Asal punya himmah yang semangat gitu ya. Nah, dan ini kuwah mutakhayyilah. Saya harus menang, saya harus pinter, saya harus kaya. Namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang terakhir an-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Dan setiap manusia ini, setiap kita ini walaupun hidungnya pesek, ala hitam, masyaallah, bulat-bulat, cebol, gembrot lah. Walau kan ghaira jamilah. Lakin kulli wahid nafkhah rabbaniyah. Apa? Ada unsur roh dari Allah. Walaupun hidungnya pesek, kulitnya, giginya, rambutnya. Walhasil, ayo. Maulaya sholli wa sallim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali mutahami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hulu lil hadithil amami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Nashkurukum nawartumuna wa syaratumuna as'adakumullah insyaallah. Terjadi bisalamah, kama tajib bisalamah insyaallah. Wa Allah yahfaz sya'b ma kullum malikuhum wa sya'bahum wa dinahum wa khuryatahum insyaallah. Fi amamana zulmah bawaha. Nih, ada orang 10. Ada orang berapa? 10. Orang hebat. Orang hebat? Yang padahal kuliahnya nggak jelas kuliahnya tidak, tapi hebat sekali. Coba, ayo siapa itu? Siapa? Pertama, Elon Musk. Siapa? Itu yang menggagas mobil apa namanya? Arifin.
Yang kedua, Jack Ma. Yang menggagas apa? Punya apa? Alibaba. Apa? Yang ketiga, Ma Sojison. Ayo, menggagas apa? Apa? Kemudian Jensen Huang. Ayo. Apa menciptakan apa? Apa? AI ya. AI ini. Iya, AI. Morris Chang. Ayo Morris Chang. Menggagas apa? Jadi IT, WhatsApp, TikTok, Google, AI itu semua yang menciptakan, bukan orang Limadha nahnu nata'akhkhar wa yataqaddam ghairuna. Kenapa kita terbelakang pada orang lain sudah maju? Kenapa itu? Ya karena kita malas. Karena kita apa? Tapi insyaallah fil mustaqbal sanakunu mithlahum au aksan minhum insyaallah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah wallahul muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ala شيخنا الجليلين على هذه الكلمة الطيبة القيمة أضاءت لنا طريق وأفدنا إفادة كثيرا كبيرة. بارك الله فيكما وفي علمكما. أيها الحضور الكرام، البرنامج التالي هو الأسئلة والأجوبة. هذه الفرصة ذهبية لكم الطلبة للتفاعل مع شيخنا الجليل، فمن له سؤال أو استفسار فليتفضل، ولكن السؤال يكون مختصر حتى نتيح الفرصة لعدد أكثر من الطلبة. تفضل، من الأول؟ Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Walailah sa'adah ya Syekh. Ismahu li ismi Muhammad Atta ibnu Akil Al-Kafi. Yumkinukum an tunadini Atta. Ana fi safi sani asyar al-an. Wa uridu an as'al ilaikum. Fi hadha zaman تطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة، ولكن فبذلك نتعلم أن التكنولوجيا عبر الهاتف وعبر الحاسوب في أي شيء كان. ثم كثير من العلماء الآن يستخدمون الهاتف والحاسوب للدعوة، ثم لنشر الإسلام، ثم للتربية، ولكن ذلك لم يتأكد قلبي أنهم من العلماء الحقيقيون أم لا. ثم كيف نعرف أنهم من العلماء الحقيقيون؟ ما العلامة أنهم من العلماء الحقيقيون كي يكون الناس يقينا صديقا على كل علمهم وعلى كل دعواتهم. شكرا يا أستاذ يا شيخ. Syekh, mungkin soal akhir. Yang lain? Soal sani, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Syekh. Walailahu sa'idah wa marhaban bikum fi hadzal mahad al-mubarak wa ana masrurun bi liqaikum. Ismahauli an u'arifa nafsi, ismi Danis Bintang. Ana tilmizun fi shaf sani ashar fil madrasah Islamiyah As-Saqafah. Ya Syekh, indi wahidun soal.
ajidu su'ubatan fi dirasah wa hifzil Qur'anil Karim fil qismi. Lidzalika ahyanan uridu 'ala al-amal badalan min talabil ilmi. Wa su'ali ya Syekh, ma hiya al-khutwati shahihah li talabil ilmi wa ma hiya al-miftah li fathi babil ilmi. Syukran katsiran 'ala ihtimamikum ya Syekh. Minal banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismi Ifatan Nisa, ana tilmidatun fi shafi tsani ashar. Indi wahidun su'al. Mundu sigori ana muhtamun jidan bil Qur'anil Karim wa ulumihi. Wa ana uridu an usbiha hafizatul Qur'an. Wa as'alu Syekh ay yad'uli li taqiqi hadzal hilmi. Ya Syekh, dzat yaumin syahadtu ala YouTube wa TikTok hunaka talibun minal maghrib yaqra'ul Qur'an bi qira'atil Warsh. Wa laqad a'jabani katsiran li'annahu li'annahu qira'atul Qur'an bi tariqin mukhtalifah an tariqin allati aqra'uhu biha. Lidzan hal mungkin ya Syekh ay yu'allimuna walau kana qalilan an qira'atil Warsh. Wahal mungkin arini. Syukran ya Syekh ala hadhil fursah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul sa'idah ya Syekh. Istazini an u'arrifa nafsi. Ismi Hairunisa Dayana, ana tilmizah fi shafi tsani ashar fi madrasah as-sanawiyah al-islamiyah as-saqafah. Indi wahida as-su'al. Qablahu laqad qara'tul kitab alladhi alaftahu tahtal mawdu' ad-duka'ul Qur'ani. Wa a'jabani katsiran li'annaka syarahtahu bisyakli jayyid wa wadih. Walakin hunaka mushkilah wahidah uridu an as'al anha. Limadha yarghabul bashar fi qabulil amanatil azimah minallahi ta'ala ala raqmi min annal bashar du'afa'in lil ghayah hatta as-sama'il wasi'ah wa aradil kabira jiddan ta'rifu annahum ghairu qadirin ala dhalik. Syukran katsiran ala hadhihi fursah ya Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما شاء الله ما شاء الله. هو أشكركم على فصاحة لسانكم وعلى طرح الأسئلة. كذلك ينبغي أن نبدأ بمن يقرأ. الأقرؤون هم الأسبقون دائما وأبدا. وهي قرأت كتابي، وعندما تجد إنسانا قرأ كتابك فكأنه أهدى إليك شيئا من عمره كي يجلس ويقرأ، فهذا شيء عظيم. هذه طريق العلماء. يعني تلاميذي في المغرب هناك بعضهم من لم يقرأ بعد الكتاب. أنت سبقت المغاربة تلميذ وتلاميذ. بارك الله فيكم. يعني وأسئلتكم متقاربة من حيث الهدف ومن حيث الهمة، سواء حفظ القرآن أو فهم من أين نأخذ العلوم، كلها في نفس الاتجاه، أو ما أسميته بالذكاء القرآني. نحن الآن نتكلم عن الذكاءات، هذا عنده ذكاء في الكلام، ومعلمي عنده ذكاء في الحركات، فن السلات، وشيخنا عنده ذكاء الروح والمحبة والله، إضافة لعلوم أخرى كثيرة لا يبديها وما يخفيها. وشيخنا عنده الذكاء في العلاقات وفي الاجتماع وعلوم أخرى، كل واحد متميز في ذكاء.
والقرآن هو جامع للذكاءات كلها وهي متفرقة عن الأنبياء بطرق مختلفة. هذا علمه صنعة. هل تحتاجون ترجمة؟ نسيت. أيوة. يعني بعضهم أيوة. هل ستحتاجون الترجمة أم كلامي مفهوم؟ مفهوم. Butuh terjemah. Butuh terjemahkan. حاضر. يعني بعدين شوف سنقوم بطريقة. أصدقاؤكم الذين طرحوا الأسئلة هم سفراء الأجوبة. هكذا. Teman-teman yang nanya nanti tanggung jawab untuk jelasin ke kalian. فالطالبة المجتهدة التي قرأت الذكاء القرآني ستحدثكم تقدم لكم نبذة عنه وأقول لك إن الضعف الذي في الإنسان هو ما يوهمه الشيطان أنه فيه. هناك ضعفان. الضعف الأول الشيطان يقول لك أنك ضعيف وسأهزمك. الشيطان يعدكم الفقر والفقر هو ضعف مالي. فكذلك يعدكم الجهل يريدك أن تكون بعيدا عن العلم وهو فقر وضعف عقلي. وكذلك يريد أن تكون مريضا. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ وإذا مرضت فهو يشفين. قال ذرني إلى الذي يطعمني ويسقين ويميتني ويحين وإذا مرضت فهو يشفين. أي أن المرض ليس من الله. أيوب ماذا قال؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فكل ضعف في الإنسان هو من الشيطان. لكن الغرور بأنني أنا عظيم مثل إبليس ذلك ضعف الكبر. فهناك ضعفان: ضعف المستحيي وضعف المتكبر. المستحيي ضعيف لأنه لا يستطيع دخول المجالس وطلب العلم، والمتكبر ضعيف لأنه يهرب إلى الأمام مدعيا أنه يعرف. وهنا يكون الإنسان قوي أمين. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا نحن ديننا يدعو إلى القوة وإلى الأمانة. Jadi segala suatu kecerdasan ada di Quran. Asal kita mampu mengaitkan antara nas Quran dengan kondisi yang kita sedang berada di situ. Kita mampu mengaktualisasikan, ya apa namanya, mengkontekstualisasikan nilai Al-Quran. Yang paling parah itu satu, orang pemalu, dua, orang sombong. Yang pemalu tidak akan dapat ilmu karena malu, yang sombong merasa dirinya hebat, super, maka dia tidak mau bertanya. Dua-duanya rugi nih. Dua-duanya apa? Jadi yang malu bertanya rugi, yang sombong karena saya nggak usah bertanya udah pinter juga. Supaya khasarah dari mustahi wal mutakabbir. Dan yang apa? Kita harus menjadi qawiyun, amin. Nah, harus ada kuat dan bisa dipercaya, kuat dan bisa dipercaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Jangan sampai kamu punya keturunan yang lemah. Harus punya keturunan yang kuat. Kuat apanya? Agamanya, imannya, kuat ibadahnya, kuat akalnya, kuat akhlaknya, budayanya, ya. Nabi Syuaib, istrinya, anak perempuan Nabi Syuaib, Ismail. Binti Syuaib, qasmi ya abati ista'jir. Ismail binti Syuaib deh. Nah, anak perempuannya Nabi Syuaib ditolong oleh Nabi Musa ketika mengambil air untuk ngasih air pada kambingnya. Perempuan jadi di belakang sendiri nggak mungkin berebut dengan orang laki-laki yang besar-besar. Nabi Musa mengambilkan, nih saya ambilkan. Akhirnya lapor pada bapaknya Syuaib, saya tadi ditolong oleh orang laki-laki gogoh, ganteng. Nolong saya ini, kalau bukan pada tolong dia belum dapat air saya ini. Akhirnya coba panggil sini. Datang lagi anak perempuannya. Ayah saya memanggil engkau. Dia ke sana dan dia adalah merupakan laki-laki yang qawiyun. Akhirnya dinikahkan.
Jadi mantunya Nabi Syuaib. Itulah Nabi Musa. Tapi mas kawinnya menggembala kambingnya mertua 8 tahun. Mas kawinnya itu mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mas kawinnya gembala kambing 8, namanya hijab 8 tahun. Setelah 8 tahun selesai, baru Nabi Musa nikah resmi dan dibawa pulang ke Mesir. Di tengah jalan kegelapan, hamil itu lagi hamil. Gelap di Sinai, di Gunung Sinai gelap. Melihat ada kelip-kelip cahaya. Anas tunarul ali. Gimana? Ayat gimana? Anas tunarul ali. Atika. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيوه. Bukan, no. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أيوه. لا هذا بلقيس أيوه هذا بلقيس. لا موسى يرى نور من بعيد. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Itu saya melihat ada api itu, saya mau ke sana. Nanti siapa tahu saya datang sih bawa sinar lah, bawa cahaya. Setelah datang ke api itu ada suara, Ana rabbuka ya Musa, saya anallahu la ilaha illa ana. Saya Tuhanmu Allah ya Musa. Jadi Nabi Musa mendapatkan wahyu, idhab ila fir'auna innahu Allah. Kamu nanti pergi ya ke Mesir, temuin itu Fir'aun. Dia itu orang kurang ajar, zalim. Paham ya? Ini hasil cerita, penambahin cerita ini. بارك الله فيكم شيخنا. أجبتم وأضفتم. السيدة والأخ الطالبان مباركان إن شاء الله في حفظ القرآن. حفظ القرآن وهو يستعصي حتى على العرب، يعني ليس مسألة اللغة فقط، يعني حتى العرب تلاميذنا يجدون صعوبة في حفظ القرآن، ولكن هناك مفتاح وهناك سر مما ألهمني الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وهو كنت أعلم تلاميذي حفظ القرآن عن طريق المسرح. هناك عمل موجود على اليوتيوب اسمه يوسف عليه السلام في أوبريت، مسرحية بالقرآن، بداية الصورة إلى نهايتها صورة يوسف، ولكن يتناوب القراء رجال ونساء والممثلون في قراءتها. يقول إخوة يوسف: يا أبانا ما لك لا تمن على يوسف وإن له ناصحون. ويقول: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ويقول الراوي: قالوا، ويقول: ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. ثم بعضها يظهر المشهد أنهم يأخذوا أخاهم ويلقوه في البئر ويعودون في المساء، ويظهر في المسرحية أنه الليل ويجلسون إلى أباهم ويقولوا: يا أبانا إنا ذهبنا نلعب وتركنا يوسف عند متعنا فأكله الذئب وإنا لصادقون، ويجيبهم. فالممثلون الذين شاركوا في العمل استطاعوا حفظ الصورة بسهولة أسرع من جميع الصور، رغم أنهم كان من بينهم غير متخصص في العربية أو الدراسة القرآنية، منهم من هو متخصص في المسرح والفيزياء. Jadi tadinya bertanya, kadang-kadang kita melihat YouTube atau Google ceramah seorang yang kelihatannya pintar ya, apakah itu benar-benar ulama atau bukan? Nah, ini menceritakan banyak sekali orang menyampaikan Quran, tapi dia cuma sandiwara. Cuma apa? Contohnya lagi, ini contohnya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf mau ngajak adiknya Yusuf untuk berburu. Bapaknya Nabi Yakub keberatan. Jangan-jangan nanti dimakan oleh serigala. Enggak, jangan khawatir. Nahnu usbah. Kita ini kelompoknya kuat. Untuk menjaga adik satu masa nggak bisa. Padahal ternyata di sana Nabi Yusuf dijeburkan ke sumur. Bi'r sumur. Pulang sambil nangis, pura-pura nangis. Benar Buya, dimakan serigala. Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya darah nih. Ini baju
banyu berdarah nih, ini darahnya Yusuf. Ya. Padahal bohong itu ya, padahal bohong. Itu artinya apa? Banyak sekali orang menggunakan kata-kata yang indah, padahal bohong. Ya tadi tuh pertanyaan tadi tuh. Kayak kita kadang sering mendengarkan dakwah dari YouTube, dari Google, kelihatannya kiai atau ustadz, kita tidak tahu ustadz dari mana itu, ustadz dari mana sanadnya itu. Maka hati-hati ya kalau mendengarkan YouTube, benar itu, pertanyaan itu benar itu. Kita harus betul-betul mendengarkan, cari ulama yang benar-benar. Kalau Indonesia yang benar-benar ya, yang benar-benar Gus Baha contohnya. Itu benar-benar alim itu, benar-benar alim itu. Gus Baha contohnya. Itu sangat ilmiah. Fi wahid alim ismu Bahauddin. Yang alim menjauh toh. Ya itu kalau itu bagus itu. Yang mendengarkan siapa? UAS. Siapa? Coba lagi. Coba nih. Rizik. Kalau mendengarkan Rizik. Ya. بارك الله فيكم. أما بخصوص قراءة ورش عن نافع وأنتم تقرؤون برواية حفص عن عاصم، فهي قراءة جيدة جدا لتجويد القرآن والتغني بالقرآن، لأن فيها المدود وعدم تحقيق الهمز مجموعة إن شاء الله. وأنا سوف أكلف المقرئ الذي تكلف بتدريب المجودين في عمل مسرحية يوسف عليه بأوبريت أن يقوم معكم بحصة سواء في تيك توك عن بعد من أجل أن يقرأكم قراءة ورش، وهو الشيخ المقرئ ترتوش الفيلالي، مقرئ كبير وصوته جميل وهو مدرس ومعلم للقرآن. إن شاء الله سنربط الاتصال مع فضيلة الشيخ. نعم، هذا من شباب القرآن وهو صوته ما شاء الله. وكذلك أستاذ شبوك عبد الله هو أول من درس علم القراءات والمقامات، علم المقامات في المملكة المغربية. تكلم بنفس Nanti akan saya tunjukkan seorang qari dari Maroko. Ini semua Syekh Sufi Al-Filadi. Nanti qiraat coba. تفيلات. أيوة من الأشراف تفيلات. Salah satu keturunan Rasulullah SAW ya. Jadi nanti akan saya dengarkan. Nah, ada ilmu tajwid من علم طيبة جدا لا يوجد في غير الإسلام. ما يوجد. هل النصارى لما يقرؤون إنجيل بالتجويد؟ لا. هل بوذيا وهندوس يقرؤون كتاب المقدس بتاعهم لا. Jadi ilmu tajwid adalah ciri khas ilmu agama. Silakan tanya pada gereja. Romo, pendeta, ente ini kalau baca Bible ada tajwidnya enggak? Ya, matobi'i, majaiz, matlazim, izhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, apa? Izhar. Tanya. Pendeta Romo di gereja ini kalau baca Bible ada itunya enggak? Enggak ada. Itu hanya di agama. Datang ke Buddha. Panjenengan kalau baca Tripitaka ada tajwidnya enggak? Enggak ada. Datang ke Hindu. Ente kalau baca Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad, Ramayana, Mahabharata ada tajwidnya tidak? Tidak ada. Jadi Budin ada kitab Tripitaka. Wal Hindusin kitabu Mahavad Gita, Rigveda, Upanishad, Ramayana, Mahabharata. Ada kitab Muqaddas bisa Hindus. Lam yaqra'una bidun tajwid. Illa fil Islam. Alhamdulillah. والطالب الذي سأل سؤالا عرفانيا، يعني في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوفر العلوم، كيف نعرف هذا العلم صحيح أم خطأ؟ يعني وهو ما أشرنا إليه أن العلوم تؤخذ من أفواه الرجال، فعندما يتكلم الشيخ بعلم فإنه بحثه وحققه وتأكد من صحته قبل أن يقوله،
فالشيخ مثل الأسد يذهب ليأخذ من بين كل ما هو متوفر الأفضل ويأتي به لأولاده، لأن الإنسان في بداية الطريق قد يأخذ أشياء لا علاقة من العلم، وقد تبعده من العلم، وقد تدخله في الغلو، وقد تدخله في الإرهاب، وقد يصبح عدوا لله وهو يتوقع أنه عبد لله، ووقع هذا فيه كثير كما يعرف فضيلة الشيخ. Jadi mencari ilmu jangan dari Google, jangan dari AI, karena yang paling afdol cari dari ustadz yang baik, syekh yang betul-betul kita jelas tahu. Syekh itu bagaikan harimau. Harimau mencari makanan yang baik-baik, yang jelek gak diambil. Terus dibawa pulang dikasih makan untuk anak-anaknya. Itu ibaratnya guru yang sampaikan kepada kamu yang baik. Tapi kalau Google, apalagi YouTube, AI, yang baik-baik dan buruk-buruk ada semua. Ya. Terutama iklan obat. Wah, saya suka nonton ya? Suka nonton ya? Iyalah. Haram nonton gambar obat kuat, haram. Beli obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuatnya nggak haram, obat kuatnya halal. Tapi gambarnya, itu apa namanya? Iklan apa namanya? Diayah. Andawai takwih al-muqawiyah lakin masura zina, masuk itu zina. يعني وفي الختام إن شاء الله سوف نقترح على فضيلة شيخنا إن شاء الله من خلال شراكة نضعها بين مؤسستنا مؤسسة شجرة نون للعلم والحكمة في المملكة المغربية ومؤسسة شيخنا وفضيلته من أجل تبادل المعارف وتبادل الطلبة بين المملكة المغربية الشريفة وجمهورية إندونيسيا. وإن شاء الله سنخصص لكم دورة في تحفيظ القرآن بالمسرح مع احترام الفقه واحترام التفاسير مما يجعل الطالب يعي ويرى ما يقرأ قرآنا يمشي على الأرض. Para santri, saya pribadi ada yayasan di Maroko akan melakukan kerjasama dengan Yayasan Ats-Tsaqafah. Insya Allah akan ada kerjasama tukar-menukar pelajar dan tukar-menukar ilmu pengetahuan. Di antaranya saya akan mengajarkan sebuah metode menghafal Quran dengan bermain sandiwara, bermasrahiyah atau berteater, tapi isinya menghafalkan Quran. Nanti akan kami datangkan pelatihnya, insya Allah ke pesantren Ats-Tsaqafah ini. Yang belajarnya rajin nanti akan mendapatkan hadiah, mungkin akan dikirim ke Maroko melalui تستقبل كم طالب؟ إن شاء الله سنستقبل على الأقل كم تريدون؟ نستقبل 10 إن شاء الله. Siap 10 yang akan diterima. 10 بشرط حفظ القرآن، بشرط حفظ القرآن. بشرط يعني يكون جميع الشروط التي يقول عليها الشيخ من بينها حفظ القرآن. أقلها 10 أجزاء. أي 10 أحزاب تدخلك إن شاء الله. Syaratnya harus hafal paling tidak 10. Disediakan beasiswa 10 anak. Siap? Siapa coba angkat tangan coba? Siapa ayo? وستقام مسابقة كي يكون الأحفظ والأفضل هم الذين يدخلون في القرعة بإذن الله تعالى ونعمل على هذا. نشكركم جزاكم الله خير. Di Maroko itu jauh banget. Masuk Islam ke Maghribi oleh Uqbah bin Nafi'. Siapa? Menyebarkan Islam dari Libya terus sampai Aljazair sampai ke Maghrib, Maroko. Di sana melihat ke arah barat mencari daratan sampai masuk ke laut dilihat sudah nggak ada daratan. Seandainya ada saya mau ke sana.
Karena melihatnya ke barat, nggak ada sudah Atlantik kan, Atlantik ya. Seandainya melihat saya ke utara, ada Spanyol, ada Perancis, lihatnya ke barat, ya nggak ada. Balik lagi, dah selesai. Islam semua Maroko, balik lagi di tengah jalan di kota Biskra, dibegal oleh begal penyamun dari barbar, dari orang barbar, dibunuh. Maka wafatnya di kota Biskra, yaitu Aljazair. Pernah dengan pasukannya wa askaru ma junudu biduni ma. Pernah dengan pasukannya tidak ada air. Dia berdoa pada Allah, keluar air mancur sampai sekarang. Maka di kota Biskra sampai sekarang ada sumur, lalu di tengah-tengah padang pasir itu berkat doanya siapa? bin Nafi. Paham? Ayo ke Biskra nanti lihat di Aljazair. Ya, ke Aljazair ada Syekh Shu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Siapa namanya? Itu gurunya Syekh Abdul Salam bin Mashish. Syekh Abdul Salam gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi punya murid Muhammad Al-Busiri yang arang Burda. Dan punya murid Ibn Athilah Al-Isdarani yang punya hikam. Dan muridnya siapa? Abul Abbas Al-Mursi. Paham ya? Jadi ini syekh datang dari Maroko. Bibarokati membawa berkah dari wali min al-awliyaillah Abdul Salam bin Masih yang makbornya di Titwan, di kota apa? Di sana ada di Tanjah ada kuburannya Syekh Ibnu Battuta. Siapa? Rohal, bahwa Rohal wasul ila Sumatera. Sampai datang ke Aceh. Waktu itu ada kerajaan Islam Iskandar Muda raja namanya. Siapa namanya? Dari Maroko sampai ke Aceh. Nah, dalam perjalanan ditulis dia. Maka ada buku namanya Rihlah Ibni Battuta. Ada bukunya, saya punya. Di atas ada di atas. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan takut kemana saja. Ayo kita pergi asal untuk kebaikan. Ya. Rohal atau pelancong itu satu, Ibni Battuta. Dua, Al-Mas'udi. Al-Mas'udi juga pelancong, Rohal. Al-Mas'udi. Sampai ke Sri Lanka. Enggak sampai Indonesia, enggak. Begitu lihat Sri Lanka, naik ke gunung, melihat begini ke selatan, katanya, hunaka juzurus syayatin. Di dalam kitab Muruj Dhahab, lama wasil ila jabal fi filhin, tal'al jabal, wa yara fil janub, tujad juzur syayatin. Wah Indonesia. Juzur Indonesia. Jadi Syekh Mas'udi melihat di selatan ada kepulauan setan penuh dengan dedemit, yaitu Indonesia. Turunannya dedemit adalah ini kata Mas'udi ini. Setelah sampai India naik gunung melihat ke selatan kelihatan banyak dedemit di satu pulau. Kepulauan isinya dedemit, tuyul, hantu, gendruwo, yaitu Indonesia. Ini kata syaitan kan zaman. Lidzalik lama ja Syekh Ahmad Subakir min al-Furs min Samarkand, jauhuna wa mengkerangkan. Warabata kullu jin wa syayatin. Warabata adihim. Warama ila al-bahr janubi. Maka ketika ada Syekh Ahmad Subakir datang ke sini, Syekh Ahmad Subakir, kuburannya di mana kuburannya? Di Magelang, di Gunung Tidar ya. Gunung Tidar. Pertama kali datang ke sini, itu jin-jin ditangkap. Hantu-hantu ditangkap, dikerangkeng, dibuang ke laut selatan. Makanya kecuali ada dua makhluk tidak mau masuk Islam tapi nggak akan ganggu, nggak nakal nggak, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Siapa? Nggak akan ganggu Islam katanya. Karena begini, setiap ada pedagang dari Persia ke sini, datang ke sini 50, pulang tinggal 20, mati semua di sini. Datang berapa orang, pulang separuh, mati semua di sini. Jadi ada apa di sana? Ada apanya? Maka Syekh Subakir datang ke sini, oh ternyata banyak dedemitnya ini. Udah diikat, dirantai semua, dibuang ke laut selatan. Nah di antara turunannya dedemit itu adalah
Jawab adalah لما جاء تجار جماعة تجار من الفرس جاء 20 مات 10 جاء 40 مات نصفهم أو بعض منهم وتفكر في ايه هنا جاء هنا أشام السباكر ووجد هنا الشياطين والجن والجن قبل التاريخ هذا ما قبل التاريخ قبل التاريخ. Ini adalah Syekh Wasil. Yang kedua Syekh Ri'asuddin An-Nisaburi. Siapa? Namanya Wasil, Mbah Wasil di Kediri, kuburannya di Kediri. Datang ke sini bawa kitab Al-Asrar. Kitab apa? Diterjemah bahasa Jawa oleh Joyoboyo, Raja Jowo Kediri. Menjadi apa? Ramalan Joyo. Itu asalnya mulai kitab rahasia dibawa oleh Syekh Wasil. Orang Jawa nggak ngaku ini, orang Jawa nggak ngaku ini, padahal kitab dari ulama Islam ini. Orang Jawa kata ramalan Joyoboyo, meramal masa depan Indonesia. Ya Allah, fi wahid alim jabi kitab al-asrar wa turjim ila lugha Jawiyah kalam an mustaqbal Indonesia. Ini kitab al-asrar. Ya, terima kasih. Naktafi lahuna alhamdulillah rabbil alamin wa nashkurukum li fadl syekh. Insyaallah terja' bisalama. Allah yahfadhum wa yahfadh sya'b maghrib malikuhum wa sya'buhum مسؤولين في المغرب كلهم ان شاء الله بتوفيق من الله كلهم من الطيبين مجاهدين في الاسلام على كلمة الحق بالخصوص كلمة اهل السنة والجماعة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أيها الحضور الكرام، البرنامج التالي والصورة التذكارية لتوثق هذه الليلة والأخوة طيبة. Bapak Sofwan dimohon untuk bergabung ke dalam auditorium untuk melakukan swafoto bersama. Bapak Kiai Sofwan.